Ito na, game 2. Game 2, Jalan Papawis, Jalan Tengenaga. Pawis, Jalan Tengenaga. April 25. Ulo, laro na naman si Kabji. Siya na lang daw. Grabe na naman to si Kabji. Pagod na, boy. Para. Hangak na. Ayan na, meron na. Nanaday. Caleb, what can you say, Caleb? Hey, where's your dad? Game 2, shoot it ako no. Mark tumiragad. Uy, patay. Mainit-init pa yan. Mainit-init pa. Galing pang game 1 pa yan. Kay Chris. Brian to. Brian kay Curry. Uy, mga ano pala to, mga players dito. Uy. Oh, bisa gilid. 2-1. Ano nangyari dito? Ano nangyari dyan, oh? Okay. 2-1. Steal ni Nico. Uy, lakas. Ano? Steal ni dito. Ito. Ryan Cabante, number 88. Shoot it. Uy, science yun. Konti lang. Off. Uy. Turnover na naman. Okay. Tumira na naman si. Dalawa na yun. 4-1. 4-1. Mainit-init pa yun. Lumiliyab. Binigay kay Tatum. Kay Curry. Grabe si Curry. Uy, sa ilalim na pala si Curry ngayon. Brian to Nico, step back. Tapos kundi. Grabe naman si Mark, number 24. Bilis. Batang-bata, oy. Binigay kay Jokic. Binigay kay Boy Lobo. Uy, lakas. Rebound, Curry. Go. Grabe, Curry yung rebound, no? Nico. Hanap ng papasahan. Kay Tatum. Binigay kay Bryant. Oh, humihingi ng bulaw. Sa ilalim daw siya, oh. Uy, huli ka kay Brian Cabante, number 88. Ito, binigay niya kay Jokic. Tumira ng 3. Lumabas. Wala. Tatum driving the ball. Looking for someone. Binigay kay Bryant. Kiniliwa. Uy, wala. Rebound, Nico, bakante. Open. Lakas. Uy, ganda namang rebound ni Curry nun. Number 2. Uy, ganda pa ng pasa. Kinaliwa pa. Uy, lumabas. Science. 4-1 pa rin. Ganda sana ng agaw na yun. Ika na. Isa pa. Grabe naman yung 3 points ni Mark. Nakatatlo na yun. Siya lang naka-score lahat. 6-1. Nico 6-2. 4. Isa pa. Mark. Isa pa. 3 points. Bang! Bullseye! Grabe namang kamay ni Mark noon. 4 na 3 points na yun. 8 na. Mark lahat ng puntos na yun. Grabe namang kamay. Mainit-init pa. Oy, ito na. Kay Curry, anong gagawin? Curry, parang namagana na yung mukha ni Curry. Uy, bawi, short boy. Isa pa. Uy, ganda. Walang foul. Ayos yun. Nice one. Grabe naman to. Ito, puta na, oh. Yan na yung ano niya. Ay, ano na yun niya. Ha? High score na yun niya. Uy, ganda naman pagka-depensa ni Tatum. Uy, ganda. Nico. Ito. Bigay. Gisa na si Bryant. Kinaliwa. Grabe. 8-4. 4. Apay na yun kay Boy Halhal. Change. 6 na naman. Nico, anong gagawin?
Binigay kay Bryant. Bryant kay sa gitna. Ganda. 0-5. 5. Jokic. Parang timing si Jokic ngayon ah. Hindi pa lumiliyab si Jokic. Uy, grabe yan yun. Jokic. Binigay kay Bryant. Kinaliwa. Oh, grabe namang. Pinabanda ni Brian nun. 1-5, anim na naman. 1-5, Nico. Tuloy-tuloy. Uy, pinafake. Uy, kinaliwa. Grabe, munti ka na. Circle shot by Nico. Binigay kay Jokic. Oy, blocks. 1-5, score 1-5. Mark. Huli. Natapik. Uy, nandun na. Nag-iisa na dun si boy. Boy, nice one, boy. 6-1, 5. Malayo pa yan. Ito. Uy, huli na naman. Uy, takbo. Uy, si Curry. Yun. Grabe naman si Curry. Castil. Bryant. Uy, nahuli pa. Uy, yan na. Bryant. Oh! Grabe. Season high na yun. 2 points na si Boy Halal. Season high. Mark, tumira. Lakas. Ganda naman pagkabagsak nun, boy. Uy, nakuha pa. Mark. Foul. 7. 7-1. 4. Malamig na si Mark. Mark. Uy, huli. Grabe. Oy, kuha pa. Kinaliwa. Ganda naman. Noon, may pumalpalagpag noon, may panso. May pan sila, oh. Grabe naman noon. Grabing blocks yung ginawa nung shoot it! Bang! Shoot it for 3. 3-8. Bryant. Bawi, short. Oy, Mark. Last touch. Replay. Bigyan mo ng malupitang doon. Highlight si Duyax yung blocks. Tumira. Wala. Shoot it. Binigay kay Mark. Bilis naman ni Mark. Ganda ng pagka-depensa nun. Bigay ka daw. Science. Mark. Ayan, ISO daw. Yan. Bigay kay Jokic. Uy! Turnover. Go. Grabe! Yun na! Season high! 2 points. 3 points, 1 steal and 1 block. Season high yan. Oh, Mark, bumawi. Short. Uy, science yun. Side step. Uy, lakas. Uy, rebound. Brian, binigay kay Lyle. Kay Ken. Binigay kay Brian, science. Mark. Ganda ng pagkalubo nun. Ganda din pagkadepensa ni ni Curry. Bigay kay Bryant. Kay Nico. Foul. 9-3, di ba? Oy, ito na, sa ilalim. Binigay kay Bryant. Tumira ng 3. Lakas, Nico. Rebound. Tumira ng 3. Short. Yun na! Season na! Season na! 4 points na! 4 points na si Curry niyan. Uy. 0-3. Tatlo. Oh, Brian. Binigay kay Jokic. Kay Lyle. Wala, tagilid. Good. Binigay kay Mark. Mark, nag-iisa doon.
Mark. Uy, step back. Ganda ng pasahan nun. Uy, ganda ng pagkaribaw ni Lyle. Masipag ni Lyle. Nice one, boy. Nice one, Lyle. Mark. Isa. Uy, kay Brian. Nag-iisa doon si Brian. Nice one. Nice pass. 4. 0-4. 0-4. Apat. 0-4. Boy Turbo tumira ng 3. Lakas, boy. Science. Sige, bawi. Sige. Sige lang. Jokic. Tuloy-tuloy. Mark. Fake. Pass. Uy, good, good, good. Ganda na. Uy, good pa rin. Uy, good. Ay, foul na. Foul, foul. Ayun na. Signature move. Signature move yan. Yan, signature move yan. Ano? Boy, hala. 4-0. Pwede ba yung ilaw, ma? 4-0. Ilalim daw. Ilalim. Tingnan. Shoot it. Shoot it. Shoot it. 6-0. Grabe. Tinayuan lang ni Shoot it dun. 6-0. Bryant. Short. Guy. Doon kay Nico. Nico. Tumira ng 3. Short pa rin. Wala pa rin. Rebound. Rebound pa rin sa kanila. Bigay kay Bryant. Bryant kay Nico. Nico. Jump shot. Short. Oh, rebound by Shoot it. Grabe naman Shoot it nun. Bryant. Uy, binigay kay Jokic. Wala pa rin. Nico. Oh, tahimik ni ano ni ngayon na Jokic ah. Wala pa. Uy, yun doon na. Duyaks. Duyaks, ayun na. Yeah! Grabe naman. Grabe naman to. Grabe. Season high na oh. Season high na. Grabe. 1-6. 5. Uy! Lakas. Science. 5 lang. Tagal pa yan. Ano, 5? So, 6-1. Layo pa yan. 6-1. Uy, hindi ka na. Bigay kay Tatum. Yun, pumasok. 4. 6-2. 6-2. Ito na. Brian. Brian, number 88. Binigay kay Shoot it. Shoot it. Short. Rebound. Uy, ganda. Siya na. Mag-isa na yan. Isa. Uy! Uy! Muntikan na. Isa. Score. 6-3. Tatlo. 6-3. 16-13. 16-13. Score. 16-13. Tatlo na lang. Uy, Brian. Brian, Duberitso, foul. Bay, kwintas ni mo, bay. Okay ra na. Mark, number 24. Uli, Nico. Nico. Tuloy-tuloy. Grabe naman. Niyo yun ni Nico nun, uy. Science. Ano? Tirmira na nga. Uy! Bumabas pa. Science yun, doy. Mark, rebound. Siya lang isa. Uy, nakuha. Uy, naku, kinuha pa. Uy! Foul. Bigay kay Jokic. Number 15. Jokic. Pass to Shoot it. Wala. Rebound. Tatum. Yan. Relax lang. Tatum. Uy, lakas. Turnover. Bawi. Relax lang, relax. 16-13. Uy, parang lalim ng hingal nun ah. Okay, game. 88. To Shoot it. Ganda namang depensa ni ano doon. Uy, huli. Turnover. Nico, tuloy. Ganda na pagkapasa. Bigay po ulit. Ganda naman noon. 16-14. Dalawa. 16-14. Mark, tumira ng 3. Bullseye!
14. Napat na naman. Binigay kay... Grabe namang Araro nun. Uy! Sa 18-15. 18-15. 18-15. Tatlo. Jokic. Yun na. Tumira na. Pinabanda. Wala. Out na. Tatum. Wag daw. Wag. Ito, Nico. Bang! 18-17. Isa na lang. 18-17. Yun, depensa na. May gagawin to si Shudit. Nico. Si Mark pala. Mark! Sorry. Uy, yun na, Shudit. Grabe, depensa. Huli na naman. Go. Go, Nico. Turnover! Lakas, daming turnover doon. Na yung dark jersey. Hinabol na yung white jersey. Isa na lang lamang. Binigay kay Lyle. Kay Brian number 88. Yun! Grabe. Uy, sakit daw. Sakit daw. Grabe. Sakit daw. Grabe. Focus tayo. Grabe, sab daw. Focus. Grabe. Injured. Focus. Injured, oh. Asal kayo? Grabe, wey. Asa pa kita, injured. Ang naong. Parang yung mukha yung Sab. tamaan na. Sab daw. Anong nangyari dun? Sab daw. Sayang nun. Science yun, boy. Season high ka na eh. Lo, sabi, yari na. Tiwasan na. Ayaw yan na balik. Acting lang daw. 18-17. Mike. Tuloy. Ganda naman pagka-depensa nun. Nandun na si... Uy, nahuli ni Brian. Bilis din ni Brian. Nakala nyo, hindi mabilis si Brian. Ayan na. Bang! Grabe. Yan, bawi. Ay, science. Uy, rebound. Gerald. Nice one. Okay, isa na lang ha. 18-20. Ayan na, saan kukunin yung opensa nila? Ayan na. Ito daw yan. Ayan na. Binigay na kay Jokic. Tatapusin na ba? Uy, wala. Isa daw. Isa. Nice one. Okay, relax lang. 18-20. Ayan na, Nico. Uy, lakas konti. Ayan na. Tapusin na. Ayan, Mark. Bigay kay Jokic. Bigay ulit kay Mark. Foul. Wala, naghihintay na yun. Brian bigay kay... Uy, lakas pa. Lakas naman. Grabe rin ba. Ayan na. Bang! Kamay. Nice one. Paigon ka to. Best player of the game. Mark ulit. Number 24. Grabe oh. Mainit-init pa yung kamay nito. Grabe naman si Mark nun. Grabing ginawa ni Mark. Ayan na. May injury din. Anuhin natin. Gamutin. Kailangan natin gamutin. Tatuhan na to. Totoo. Pero epektibo ang kuko na. Atong i-blessing. Tiwasan. Tiwasan na lang, me. Tiwasan na lang.